تو ایڈیٹر کارنر آپ کو آفر کر رہا ہے ڈراپ شپنگ کا کورس وداؤٹ انویسٹمنٹ. ہم سکھا رہے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس میں. اب کس طرح ہوتی ہے ڈراپ شپنگ, کیا ڈراپ شپنگ ہے, کیا شاپیفائی ہے؟ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بہت سارے سوال ہیں اور بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر اور آپ کے فیس بک کے اوپر, تو وہ سارے سوال کلیئر نہیں ہوتے بیسیکلی. کچھ لوگ اصل میں ٹیکنیکل نہیں ہیں, ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, تو وہ کہیں سے سیکھا اور آ گئے بغیر ایکسپیرینس کے مارکیٹ کے اندر, تو وہ جو چیزیں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ادھوری ہوتی ہے بیسیکلی. تو اس وجہ سے وہ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو پاتی. تو چلیں ٹھیک ہے, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیں واٹس اے شاپیفائی, بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ادروائز میں تھوڑا سا انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں کہ دیکھیں شاپیفائی کمپلیٹ کامرس پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, اسکیل آپ کا بزنس ہو سکتا ہے. یہ آپ کے بزنس کو انیبل کرتا ہے کہ آن لائن اسٹور آپ بنائیں مارکیٹ کے اندر, آن لائن اسٹورز بنائیں اور کسٹمر جو مارکیٹ کے اندر کسٹمرس ہیں وہ آپ کے اسٹورز پہ آ کے پرچیزنگ کریں بیسیکلی. اور یہ پیمنٹ اکراس ایک پیمنٹ گیٹ وے بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے وتھ آپ کے اس اسٹور کے ساتھ, جو آپ پوری ورلڈ میں کہیں سے بھی پیمنٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن صرف ان کنٹریز کے لیے جہاں پر یہ آفیشیلی آپ کو الاؤ کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں شاپیفائی پیمنٹس کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو شاپیفائی پہ ہم اس وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی فری آف کاسٹ نہیں جا سکتے, کیونکہ پیمنٹ گیٹ وے نہیں ہوتا شاپیفائی کا ہمارے پاس. بیسیکلی آپ کے پاس کہ آپ کس طرح پیمنٹ لیں, پاکستان میں انیبل نہیں کرتے یہ لوگ. یہ وہیں پر کرتے ہیں جہاں اسٹرائپ آپ کا اویلیبل ہوتا ہے, کیونکہ یہ پیمنٹ بھی اسٹرائپ کے تھرو ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ای کامرس کیا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا انٹروڈکشن ہے کہ ای کامرس الیکٹرانک کامرس بائنگ اینڈ سیلنگ آف دا گڈس اینڈ سروسز اور ٹرانسمیٹنگ آف دا فنڈس اور ڈیٹا اوور این الیکٹرانک نیٹورک پرائمری دا انٹرنیٹ. دیکھیں کامرس بیسیکلی میں سمجھاؤں آپ کو کہ کامرس کیا ہے. کامرس کہا جاتا ہے کسی بھی بزنس کو جس کے اندر سیل پرچیز ہوتی ہے آپ کی, اس بزنس کو کہتے ہیں ہم لوگ کامرس. ای کامرس مطلب الیکٹرانک کامرس ہے جہاں پر آپ کی سروسز اور گڈس کی سیل پرچیزنگ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں پوری ورلڈ کے اندر جو بزنسز ہیں وہ دو طرح کے بزنسز ہیں, تیسرا کوئی بھی بزنس نہیں ہے. تھرڈ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی رستہ نہیں ہے, تھرڈ وے کوئی بھی نہیں ہے. یا تو آپ پروڈکٹ سیل کریں گے یا پھر آپ اپنی سروس سیل کریں گے, اس کے علاوہ آپ سیل پرچیزنگ نہیں کر سکتے. یا تو آپ کی سیلنگ پروڈکٹ ہوگی یا پھر آپ کی سروس ہوگی. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, تو سروس ہے. کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, جس طرح میں آپ کو ابھی سیل کر رہا ہوں, تو یہ میری سروسز ہیں جو میں سیل کر رہا ہوں, آپ کو اسکل سکھا رہا ہوں. لیکن جو میں کسٹمرز کو اسٹور کے اوپر سیل کرتا ہوں وہ میں پروڈکٹ سیل کرتا ہوں. تو دو چیزوں کا بزنس ہوتا ہے. الیکٹرانک ای کامرس کا مطلب ہے الیکٹرانک کامرس. اب لوگ یہاں پر کنفیوز ہیں کہ ای کامرس, شاپیفائی, ڈراپ شپنگ شاید ایک ہی ٹرمنالوجی کے ورڈ, تین الگ الگ ورڈ ہیں. لیکن دیکھیں ای کامرس بالکل ڈفرینٹ ہے. کسی بھی کاروبار کو آپ آن لائن کرتے ہیں تو آپ ای کامرس کے پلیٹ فارم کو سمجھیں کہ آپ ای کامرس کے پلیٹ فارم پہ ہیں. شاپیفائی آپ کو صرف اور صرف ای کامرس کی فیسلٹیز, ای کامرس کے ٹولز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ای کامرس کے. شاپیفائی بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک ویب سائٹ ہے جو ویب بلڈر ٹول ہے جو آپ کا اسٹور بلڈ کرتا ہے اور اس پر آپ کے ای کامرس کے تمام ٹولز کو انیبل کر دیتا ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یوز کرتے ہیں, وہ اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ چارج کرتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے, اچھا اب ڈراپ شپنگ دیکھیں کیا ہے. شاپیفائی ڈراپ شپنگ, میرے پاس تو کوئی روز 1000 آف میسیجز آ رہے ہیں. ہم کیوریز کر کر کے بہت سارے بندے تھک جاتے ہیں, لیکن لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ شاپیفائی ڈراپ شپنگ ایک چیز ہے. تو دیکھیں ڈراپ شپنگ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. ڈراپ شپنگ شاپیفائی میں نے آپ کو جس طرح سمجھا دیا. اب ڈراپ شپنگ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ڈراپ شپنگ کہہ رہا ہے کہ ڈراپ شپنگ از اے فارم آف ریٹیل بزنس ان وچ دا سیلر ایکسیپٹ کسٹمرز آرڈر وداؤٹ کیپنگ اسٹاک آن ہینڈ. مطلب آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں, آپ کسٹمر کے آرڈر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن بیسیکلی آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہوتی. آپ پروڈکٹ کے اونر نہیں ہوتے, نہ آپ اس کے فزیکلی اونر ہوتے ہیں, نہ ڈیجیٹلی اونر ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کے. پروڈکٹ کسی اور اسٹور کے اوپر ہوتی ہے, آپ کسی اور مارکیٹ پلیس میں جو بیچتے ہیں جا کے. اس پروسیس کو کہا جاتا ہے شاپیفائی اس پروسیس کو کہا جاتا ہے ڈراپ شپنگ. شاپیفائی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. ڈراپ شپنگ اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ کسی اور جگہ کی چیز, مارکیٹ کی چیز کسی اور مارکیٹ پلیس میں جا کے بیچنے کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ انسٹیڈ ان اے فارم آف سپلائی چین مینجمنٹ دا سیلر ٹرانسفر آرڈر ٹو دیئر شپمنٹ ڈیٹیلز ٹو another retailer, wholesaler or a fulfillment house which then ships a good directly to the customer. مطلب یہ وہی بات کر رہا ہے, آپ کی وہ چیز ہی نہیں تھی, آپ نے کسی اور اسٹور سے اٹھائی تھی, جیسے لوگ علی بابا سے کرتے ہیں, علی ایکسپریس سے مطلب کہ لوکلی کرتے ہیں, علی بابا پہ امیزون پہ چیزیں بھیجتے ہیں. تو علی بابا سے چیزیں اٹھا کر علی بابا کی چیزیں امیزون پہ بیچنا, اپنے پروفٹ کے ساتھ
अमेज़ोन के कस्टमर्स को। ये ड्रॉप शिपिंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो अमेज़ोन पे तो ये बैन है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर विद द हेल्प ऑफ शॉपिफाई हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं कि आपके। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि हम मैकेनिज़्म समझते हैं इसका, और ये है, मैं आपको इसका मैकेनिज़्म समझाता हूँ। बेसिकली ये स्लाइड नीचे चली गई है आई थिंक, ठीक है। चलें, अब ये मैकेनिज़्म समझते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है। देखिए, मैकेनिज़्म है हाउ टू ड्रॉप शिपिंग वर्क्स। ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है। देखें, कस्टमर, आपका कस्टमर आया, ऑर्डर प्लेस ऑन योर वेबसाइट, आपके स्टोर पर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, पेज यू। लेकिन हम जो लोकल ड्रॉप शिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें ये नहीं होता। ये नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, जिस तरह लोग ड्रॉप शिपिंग यूनाइटेड स्टेट्स में करते हैं आपकी शॉपिफाई की हेल्प से। तो शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग यूनाइटेड स्टेट्स या बाहर कंट्रीज़ के अंदर ऐसे होती है, आपको पे करके आपका कस्टमर चला जाएगा। अब आप ये हैं आप सेलर, यू द सेलर, आपके पास पैसे आ गए, आपने क्या किया, ड्रॉप शिपर वेबसाइट को ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपने उसको पे कर दी, पेमेंट पे कर दी। जो कस्टमर ने आपको पे करी, आपने उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन, लेट सपोज आपको उसने पे करी, लेट सपोज 5,000 रुपये पे किए, और ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ जो पड़ी है वो पड़ी है 4,000 रुपये की। तो आपने 5,000 रुपये आपको रिसीव हुए, आपने 4,000 रुपये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को दिए, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट ने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, प्रोडक्ट आपके कस्टमर को चली गई। देखें, ये एक पूरा सर्कल ऐसे घूम के आ रहा है। आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, आपने कहीं और ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि फिजिकली और डिजिटली आप उस प्रोडक्ट के ओनर ही नहीं थे। जब ओनर नहीं थे तो आपने ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे वो प्लेस की, प्रोडक्ट गई, प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो गई, तो ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये पे जो है हम यहाँ पर पे नहीं कर रहे। बड़ी मज़े की बात यह है कि कस्टमर आपको पे, पाकिस्तान के अंदर 95% कस्टमर हैं जो रिलाय नहीं करते ऑनलाइन पेमेंट्स को, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स यूज़ नहीं करते, इवन के दराज के ऊपर भी नहीं करते, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं करते। मैं भी नहीं करता क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। तो हर किसी का अपना अपना मंतक है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बीच में कोई बग है, हैकर आया हुआ है, कोई लिंक रीडायरेक्टेड है, तो इस वजह से बंदा कोई रिस्क पाकिस्तान के अंदर ले ही नहीं, मैं भी नहीं लेता। सिंपल कॉमन सेंस की बात है। बहरहाल, अब यहाँ पर हम फ्री में इन्वेस्टमेंट के बगैर कर रहे हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट ये है कि ये जो पैसे हैं ना, ये शॉपिफाई को जाएंगे। शॉपिफाई आपको विद इन 14 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी पेमेंट, या 7 या 14 डेज़ का टाइम होता है शॉपिफाई का, ठीक है। जब ये आपको ट्रांसफ़र करेगी तो लेकिन आपसे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट उसी वक्त पेमेंट ले लेगी। लेट सपोज आपके कस्टमर ने आपको आईफोन ऑर्डर दिए, आईफोन है $1,500 to $1,600, कस्टमर ने तो $1,600 आपको पे कर दिए, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे आए नहीं, वो पैसे नहीं आए अभी तक, और आपने यहाँ से इसको ऑर्डर कर दिया ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को, 3 दिन में आपकी मोबाइल आपके कस्टमर को पहुँच गई, लेकिन आपको अभी तक पैसे नहीं मिले, ऑफिशियली आपके पास पैसे नहीं आए। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है यहाँ पर, जो आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट आपको उसी वक्त बोलेगी कि आप पे करें, और आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होगी आगे। हम पाकिस्तान में जो मैकेनिज्म कर रहे हैं इस वक्त, वो आपके कस्टमर ने आपकी ऑर्डर वेबसाइट पे प्लेस किया, पे नहीं किया क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है। आपने ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन आपने पे नहीं किया क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है। अब ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट ने प्रोडक्ट कस्टमर को जब पहुंचाई, तो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट ने कस्टमर से पैसे कलेक्ट कर लिए, COD का अमाउंट, ठीक है। कस्टमर ने 1,000 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया आपकी वेबसाइट पे, आपने ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे वही ऑर्डर 700 रुपये का प्लेस कर दिया, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से आप लोग रेट्स पहले ही लेके बैठे हुए थे कि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स रेट्स क्या दे रही हैं। आपको ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स ने रेट दिया था 700 का, आपने उसको लिस्ट कर दिया था अपने स्टोर पे 1000 का, तो कस्टमर ने 1,000 का COD ऑर्डर प्लेस किया, आपने वही उठा के 700 रुपये का ऑर्डर नीचे प्लेस कर दिया ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को। ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स वालों ने प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक डिलीवर कर दिया। जब डिलीवर किया तो COD का अमाउंट यहाँ से 1000 रुपीज़ कलेक्ट किया, और ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट आपको पे करेगी अब 300 रुपीज़, क्योंकि 700 तो उस ऑर्डर का वैल्यू था, वैल्यू अमाउंट वो अपने पास रखेंगे। 300 रुपीज़ आपके अकाउंट में वो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट आपके अकाउंट में पे करेगी। तो इसमें इस प्रोसेस के अंदर आप होंगे फ्री बिल्कुल, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो की नहीं। अगर खुदा न खास्ता कस्टमर रिजेक्ट कर देता है आपका ऑर्डर, तो वो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स के पास वापस चला जाएगा। आपने तो कुछ पे ही नहीं किया, वो ऑर्डर 5,000 का था, चाहे वो वीवो मोबाइल थी 50-52 हज़ार रुपये की, तो वो वापस आएगा ड्रॉप शिपर के पास, जब ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स के पास, तो वो उनको दोबारा इन लिस्ट कर देंगे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग ने ही प्रोसेस किया था। आपके हाथ में मोबाइल तो नहीं थी, उन्होंने खुद से अपने कोरियर सर्विस से उनको प्रोसेस किया था आपके ऑर्डर को, तो वो ट्रस्ट है कि वो अपने उसमें वापस इन्वेंट्री में दोबारा उसको लिस्ट कर देंगे,
ٹھیک ہے. تو یہ اس پروسیس کے اندر ہم جو ہیں بالکل سیف ہیں اور ہمیں 1 روپیہ بھی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس طرح کام کرتے ہیں یہ میکینزم. اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. دیکھیں واٹس دا ڈفرنس بٹوین شاپیفائی اینڈ امیزون. دیر آر لاٹ آف دا کسٹمرس اور کلائنٹس اسٹوڈنٹس آر ریئلی مچ. اصل میں اذان ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, 1 منٹ ذرا مجھے ٹائم دیں, اذان ختم ہوتی ہے. جب تک میں آپ کے کوشچنس لیتا ہوں, اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہے آپ کا تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اس میں اسٹوڈنٹ زیادہ آ رہے ہیں. نہیں شیئر تو کی تھی میں نے, لنک تو شیئر کی تھی, اس گروپ میں بھی کی تھی, اس میں بھی کی تھی. اچھا وہ تیسرے والے میں بھی کی تھی, وہ ابھی کہہ رہے تھے جو ہے نا, تو یہ بات اصل میں ہے. نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تو دیکھیں بہت سارے اسٹوڈنٹس بہت سارے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. شاپیفائی اور امیزون کے بارے میں وہ بیسیکلی سمجھ نہیں پاتے کہ شاپیفائی امیزون کیا ہے. تو تھوڑا سا ڈفرنس میں آپ کو سمجھاتا چلتا ہوں ابھی کہ دیکھیں شاپیفائی جو ہے وہ ایک مارکیٹ پلیس نہیں ہے, تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیس نہیں ہے. شاپیفائی ویب بلڈر ٹول ہے, امیزون مارکیٹ پلیس ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. اچھا کچھ کامن ریزنس ہیں کہ آفر آپ کو ٹرائل کرتا ہے, شاپیفائی ٹرائل آفر کرتا ہے آپ کو, امیزون کبھی بھی نہیں کرتا. شاپیفائی 3 مہینے تک $1 آپ سے فی چارج کرتا ہے, جبکہ امیزون کے پاس ایسا ٹرائل کا کوئی پلان نہیں ہے. شاپیفائی ویب بلڈر اینڈ فری ہوسٹنگ پرووائڈ کرتا ہے. امیزون تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیس ہے, امیزون کے پاس بلین آف بائرس ہیں. شاپیفائی ٹرانزیکشنز کی کوئی آپ سے فیس چارج نہیں کرتا, نہ ریفرل فیس ہے نہ اسٹوریج فیس ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ کر رہے ہیں, ایف بی ایم کر رہے ہیں, ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں, تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, امیزون چارج کرتا ہے اس کے اوپر. اچھا یہ فلی ہوسٹیڈ ود نو مینٹیننس کاسٹ ہے آپ کی, ود الو ٹو ڈیزائن یور اسٹور, آپ کو الو کرتا ہے اپنا اسٹور ڈیزائن کرنے کے لیے. یہ ریڈی میڈ مارکیٹ پلیس ہے. کین ہینڈل کمپلین اینڈ ریویوز, آپ کی کمپلین اور کسٹمر کی کمپلینس اینڈ ریویوز کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو کبھی بھی امیزون نہیں ہینڈل کرنے دیتا. ڈیسیشن ول بی آلویز ان کسٹمرس فیور, آپ کو کبھی بھی فیور نہیں کرے گا. بیسٹ پلان اس کا $29 پر منتھ ہے, اور اس کا بیسٹ پلان جو ہے پروفیشنل وہ $40 کا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یو آر دا اونر آف اسٹور اینڈ یو ول نیور بین ڈیو ٹو دا بیڈ ریویوز. کبھی بھی آپ بین نہیں ہو سکتے اگر کسٹمر نے آپ کو بیڈ ریویو بھی دے دیے. کیوں؟ کیونکہ بیڈ میں نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں کسٹمر کی کمپلینٹس اینڈ ریویو کو, اس میں نہیں کر سکتے. اگر اس میں بیڈ ریویو ہوئے تو آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا 90 days. میرا بہت دفعہ ہوا ہے بین, کسٹمر ویسے بھی نارملی کمپلین کر دیتے ہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے کسٹمرس کو. فلی فنکشنل آن لائن اسٹور ود اکاؤنٹ ایکٹیویشن فار پلگنس. اچھا اکاؤنٹ ود اکاؤنٹ ایکٹیویشن فار پلگنس کے لیے اس کا اکاؤنٹ ایکٹیویشن اور اپنا اسٹور بنا ہوا ہے. اس میں کوئی بھی اسٹور نہیں ہے, تھرڈ پارٹی کوئی اپلیکیشن انسٹال نہیں کر سکتے. اچھا آلویز بھی ڈراپ شپنگ الو, ڈراپ شپنگ آفیشیلی نیور الوز. یہ آپ کو ڈراپ شپنگ پاکستان کے اندر الو نہیں کرتا امیزون. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یو ایس میں تو ویسے ہی ڈراپ شپنگ لوگ کرتے ہیں, ڈراپ شپنگ کہتے ہیں ایف بی ایم کو, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی کہانی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, مسٹ ریکوائرڈ ہے دیکھیں. اور بیسک اسکلس آپ کے پاس ہونی چاہیے کمپیوٹر کی. انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے, موبائل نمبر, ای میل آئی ڈی, بینک اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں ہونا چاہیے, یا پھر سادہ پے یا نیا پے کا بھی بینک اکاؤنٹ چل جائے گا.
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, या सादा पे और नया पे का वर्चुअल कार्ड आपके पास मौजूद हो तो आप काम कर सकते हैं, वरना फेसबुक को और शॉपिफाई को आप पे नहीं कर सकते विदाउट डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड यू नीड टू मेक पेमेंट्स टू शॉपिफाई एंड फेसबुक, मैंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि डेबिट कार्ड इस वजह से चाहिए कि आप $1 की जो पेमेंट करेंगे शॉपिफाई को वो आपके डेबिट कार्ड से होगी। बैंक अकाउंट रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम द ड्रॉप शिपिंग वेंडर्स, और बैंक अकाउंट आपको चाहिए ड्रॉप शिपिंग की पेमेंट्स के लिए, रिसीविंग करने के लिए ड्रॉप शिपिंग की बेसिकली, ठीक है। तो हाउ विल यू सेल द प्रोडक्ट्स, कैसे सेल करेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स को इंशाल्लाह। तो प्रोडक्ट को सेल हम करेंगे मेटा एड्स। देखें, मेटा एड्स अ की टूल वेयर यू विल सेल इजीली प्रोडक्ट्स बाय टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस को टारगेट करते हुए आप बेहतर तरीके से अपने फेसबुक के पेजेस के ऊपर आप सेल कर सकते हैं चीज़ें, और हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे, सेल करना दिखाएंगे हम इंशाल्लाह आपको कि किस तरह सेल होती है और किस तरह राइट ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। अच्छा, कोर्स में हम आउटलाइन क्या है, कोर्स की आउटलाइन क्या है, हम कोर्स की आउटलाइन ज़रा देख लेते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं, क्योंकि मैं इंटरनेशनली ही ये कोर्स करवाता हूँ, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं और शॉपिफाई लर्निंग कोर्स पे हम अगर डिटेल पे क्लिक करते हैं, व्यू डिटेल्स पर, तो देखें कोर्स 25 जनवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। ड्यूरेशन कोर्स की 1 महीना है, 2 क्लासेस होंगी पर वीक, ठीक है। और उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, हाउ टू बिल्ड अ शॉपिफाई स्टोर, और हाउ टू कस्टमाइज शॉपिफाई स्टोर बाय यूजिंग द थीम्स, प्रीमियम थीम्स को यूज़ करते हुए कैसे करते हैं, हाउ टू कनेक्ट द फ्री डोमेन्स विद द शॉपिफाई, फ्री डोमेन किस तरह कनेक्ट किया जाएगा शॉपिफाई के साथ, हाउ टू बाय योर डोमेन कस्टम डोमेन इफ़ एनी स्टूडेंट वांट, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपना पर्सनल डोमेन यूज़ करूं तो उसको कैसे बाय करना है वो मैं अलग से फिर उसको बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्स द ड्रॉप शिपिंग, हम ड्रॉप शिपिंग को मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। हाउ टू रजिस्टर ऑन ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स पे कैसे रजिस्टर करना है वेंडर, मैं आपको बताऊंगा। उनके क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह आंसर करके उनके क्वेश्चंस को हम रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। व्हाट इज़ द गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स क्या है। हाउ टू यूज़ फॉर द प्रोडक्ट हंटिंग, गूगल ट्रेंड्स को प्रोडक्ट हंटिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है। हाउ टू ऐड इन्वेंट्री लिस्ट, किस तरह इन्वेंट्री ऐड होती है। हाउ टू इंस्टॉल इंपॉर्टेंट प्लगइन्स शॉपिफाई स्टोर पर किस तरह इंस्टॉल होती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल एल आएगी। चलें, फेसबुक मैनेजर क्या है, बिजनेस मैनेजर्स क्या होते हैं, एड अकाउंट्स क्या हैं, पिक्सेल इवेंट मैनेजर्स क्या होते हैं। फेसबुक के अंदर पूरा हम डिटेल से देखेंगे, इसकी 2 क्लासेस होंगी और इसमें मैं पूरा समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह। फेसबुक टारगेटिंग जो होती है, करेक्ट ऑडियंस फॉर द प्रोडक्ट, आपकी किस तरह ऑडियंस को टारगेट करें, और रन कैंपेन कैसे रन होती हैं इसमें देखेंगे। लाइव चैलेंज हम इंशाल्लाह इसमें रखेंगे, हाउ टू जनरेट सेल बाय यूजिंग द मेटाइड्स। इंशाल्लाह इसमें एक लेक्चर फाइनल वाला होगा जिसमें मैं आपको रियल टाइम में सेल्स जनरेट करके दिखाऊंगा, और बोनस कीवर्ड रिसर्च आइडिया इसमें सीखेंगे हम लोग, ठीक है इंशाल्लाह। तो मैं आपको अपना स्टोर विज़िट करवाता हूँ अभी। देखें, आज की सेल मेरी जो है वो सेल मेरी टोटल 17,000 रुपये की सेल है। आज कोई कैंपेन नहीं चलाई मैंने, और ना ही कैंपेन चल रही है। अब ये लोग खुद आते हैं, जो 12 सेशन हुए हैं जिसमें से 5-6 ऑर्डर लगे हैं मेरे, ये आज के दिन के ऑर्डर हैं, ठीक है। टुडे मैंने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है टुडे, तो ये आपका आज का आ रहा है। अब अगर मैं आपको उस दिन मैंने दिखाया था 1 नवंबर से 15 नवंबर की, अब मैं अगर 16 नवंबर की आपको दिखाता हूँ तो आप देखें कि 9,11,000 रुपये की सेल हो चुकी है, जबकि पहले थी 8,90,000 रुपये की। तो 20,000 की सेल 2 दिनों में आई है, जिसमें आज ही 17,000 की सेल तो आ जाइए मेरे पास। तो कोई ये आप देख लें admin.shopify.com, शॉपिफाई से खुला हुआ है, ये शॉपिफाई का है। कोई इसमें स्कैम नहीं हो रहा कि मैं रिफ़्रेश करके फिर आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप रिज़ल्ट देख सकें और आप अंदाज़ा लगा सकें इस चीज़ से कि हाँ, ये जो भी चीज़ है बेसिकली ये करेक्ट है। किसी तरह से ये फ़िल्टर होके नहीं आ रही हमारे पास। ये देखें, मेरे पास ये ऑनलाइन स्टोर आ गया। अगर ऑनलाइन स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें, मेरी स्टोर जो मैंने आपको वही दिखाई थी, ये वही स्टोर यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है। ये वही स्टोर यहाँ पर ओपन में कर दिया है, और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है ऊपर जो आप देख रहे हैं, और इसी पे आप लोगों ने रब्ता किया था मुझसे व्हाट्सएप के नंबर पर, ठीक है। तो आपके अगर इस पे से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे ज़रा पूछें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह फिर मैं आपको करता हूँ। सर मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं, देखें अवैस भाई, लैपटॉप या कंप्यूटर तो चाहिए, लाजमी बात है, इसके बगैर नहीं होगा। लैपटॉप और कंप्यूटर के बगैर नहीं होगी कोई भी चीज़, ठीक है। मैं आपको झूठे ख्वाब दिखाऊं और उसके बाद मैं आपको फिर बताऊं कि जो है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि नहीं फिर नहीं होगा,
تو मैं आपको ऐसे या किसी भी स्टूडेंट को मैं ऐसे ख्वाब ही नहीं दिखाना चाहता, आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब थीम्स को कस्टमाइज़ करेंगे, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थीम्स को हम लोग जब कस्टमाइज़ करेंगे यहाँ से जाके अपनी वेबसाइट को, मैं ऑनलाइन स्टोर में आ गया हूँ थीम, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्लगइन्स हैं, आपकी मोबाइल पे ये इंस्टॉल नहीं होंगे। अब इसको मैं कस्टमाइज़ करके दिखाता हूँ आपको, देखें सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप होती हैं इसमें, और ये मेरी देखें वो वेबसाइट वहाँ से ओपन होके आ गई, और ये यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं सारी ये यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से लगी हैं। तो ये कस्टमाइज़ मोबाइल पे नहीं हो सकता, जब मोबाइल पे हो ही नहीं सकता तो मैं आपको झूठे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कभी भी। सर मैंने बात की थी आपसे, बिल्कुल देखें बात आपने की थी, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, मैं लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो सर उससे नहीं हो सकती। मैं आपको अगर बोलूँ, मैं आपको बताऊँ कि हाँ आप मोबाइल पे कर लें, मैंने कहा था आपको अरेंज कर लें, ठीक है। साउंड इशू आ रहा है, मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो, इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, आप देख के इसको इंशाल्लाह ताला फिर आप समझ जाएंगे। मैंने रिकॉर्डिंग चलाई हुई है इस वजह से, ठीक है। तो इसके अलावा मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रा पूछें इंशाल्लाह। और फ़ीस इसकी हमने रखी हुई थी, मैं आपको फ़ीस वाला पता नहीं कहाँ चला गया, अगर इसको हम डिस्कार्ड, फ़ीस इसकी हमने 10,000 रुपीज़ रखी हुई है, ठीक है, जिसमें हम आपको 3 महीने की सपोर्ट भी देते हैं। मतलब इस तरह नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के हमने आपको स्टोर बनाना सिखाया, सारी चीज़ें की तो आपको छोड़ दिया हमने, इस तरह नहीं होगी चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर तो मज़ीद अगर इसमें कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की आई इंशाअल्लाह तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा उसके मुतालिक, और बताऊँगा आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इंशाअल्लाह मैं आपको। सर मेरे पास सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है तो फिर ज़बरदस्त है, देखें सैलरी अकाउंट, अकाउंट कोई भी हो चल जाएगा अकाउंट, बिल्कुल अकाउंट कोई भी हो देखें चल जाएगा, इससे कोई इशू नहीं है। अकाउंट में सिर्फ हमने पैसे लेने हैं बेसिकली ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से, हमने और कुछ भी नहीं करना। और डेबिट कार्ड हमें चाहिए, किस वजह से चाहिए मैंने बताया था कि हम जब पेमेंट करेंगे बेसिकली कस्टमर्स को, सॉरी नॉट कस्टमर्स, शॉपिफाई को और फेसबुक को, तो उसके लिए डेबिट कार्ड चाहिए। फेसबुक देखें आपसे इस तरह तो नहीं लेगा, फेसबुक आपसे लेगा जब पैसे लेगा तो वो डेबिट कार्ड के थ्रू लेगा। तो डेबिट कार्ड अगर आप लोगों के पास नहीं है तो सादा पे का बन जाता है, आप सादा पे का बनवा लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और 3 महीने की सपोर्ट मैं आपको बता रहा था कि हम 3 महीने, क्योंकि देखें 3 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी कारोबार को ग्रो करने के लिए, एक अच्छा टाइम है कि आप स्टेबल हो जाएं। हमारा मेन मकसद है आपको स्टेबल करना, ना कि ये कि आपको सिखा के उसके बाद आपका हाथ छोड़ देना कि आप जाएं जो भी करना है आप खुद करें जाके, हमें तो 2,000 रुपये दे दे बाकी आप जाएं, इस तरह नहीं करते हम। जब 3 महीने की सपोर्ट कर रहे हैं आपको, उसका मतलब ही यही है कि हम इस तरह आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे रास्ते में बीच में। और बाकी आप देख लें, मुझे बता दीजिएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि यहाँ से भी कंप्लीट हो गए और वहाँ पर मेरे दूसरे कंप्यूटर पे 33 स्टूडेंट्स जमा हो गए थे इंशाअल्लाह, यहाँ तो 7-8 गए थे तकरीबन। तो बहरहाल चलें, हमने लिंक्स चलाई थी ग्रुप में इंशाअल्लाह, और मुझे बता दीजिएगा जो भी होगा, जिस तरह भी होगा। डेमो क्लास फाइनल हो गई है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।